Hola. I'm afraid I don't speak much Spanish, but Me temo que no hablo mucho español. So I thought today to start talking about, well, I think the most important topic for us to talk about is about the practice of self-investigation that Bhagavan taught us. Yo pensaba hablar hoy, bueno, no tenía muy claro, pero creo que el tema más importante es hablar sobre la autoinvestigación de Bhagavan. If anyone who has tried to practice even a little will have found que haya intentado la práctica, incluso un poco, will have found that even that whenever we what we are trying to do when we are practicing self-investigation, we are trying to turn our attention back towards ourselves. Lo que intentamos cuando hacemos esta práctica es intentar volver la atención hacia nosotros. To put it metaphorically, we are trying to look at ourselves to see what we actually are. Puesto metafóricamente, es mirar hacia nosotros mismos para ver lo que somos de verdad, verdaderamente. But obviously we cannot look at ourselves with our eyes because we are not an object, we are the subject, the one who is seeing everything. Pero no podemos hacerlo con nuestros ojos porque nosotros no somos un objeto, somos el sujeto. So the eyes through which we see ourselves, the eyes being the eye through which we see ourselves is not the physical eye, but is the inner eye. The inner eye is the eye of attention, the eye of awareness. Los ojos que miramos no son los ojos que somos, con lo que miramos es con el ojo interno, que es el ojo de la conciencia. Generally, in waking and dream, our attention is facing outwards, towards things other than ourselves. Normalmente en el estado de vigilia y de sueños, la atención está vuelta hacia afuera. So this attention which we are constantly directing outwards towards other things, we are trying to turn back to face ourselves. Esta atención que siempre la tenemos hacia afuera, volcada hacia afuera, la intentamos volver hacia adentro. Instead of seeing or perceiving anything else, we are trying to see or perceive the one who is perceiving. En lugar de percibir lo que está fuera, lo que es visto, lo que es percibido, vamos a ver el que percibe. In other words, we are trying to turn our attention away from objects towards the subject. O sea, vamos a intentar alejar la percepción, la atención de los objetos hacia el sujeto. Or in other words, we're trying to turn our attention away from second and third persons back towards the first person. O alejarla, dicho de otra manera, de la segunda y tercera persona para volcarla sobre la primera persona. But in practice, when we try to do so, when we try to turn our attention back towards ourselves, pero en la práctica, cuando intentamos volver o volcar la atención hacia nosotros mismos, we find that our attention is constantly being drawn back to things other than ourselves. Nos damos cuenta de que nuestra atención siempre vuelve a ser empujada hacia las cosas que están fuera de nosotros. The reason for this is very simple, and understanding this is the key to understanding how this practice works. La razón, esto es muy simple, y en comprender esto es entender cómo funciona este mecanismo. That is, we have now risen as ego. Sorry, Michael, can you say that again? We have now risen as ego. Nosotros hemos surgido como ego. And as the nature of the ego is always to be aware of things other than itself. Y la naturaleza del ego es ser consciente de otras cosas aparte de sí mismo. In fact, the ego seems to exist only so long as it is aware of things other than itself. De hecho, el ego solo parece existir mientras esté con la atención vuelta hacia cosas que están fuera de sí mismo. Bhagavan expresses this in verse 25 of Ulladu Narpadu.
Bhagavan dice esto en el verso 25 de Uladu Narpatu, by saying, diciendo, he said the ego is a formless phantom. dice que el ego es un fantasma sin forma, That is, it has no form of its own, no tiene ninguna forma propia, but it comes into existence by grasping form. pero viene a la existencia o surge a la existencia aferrándose o agarrándose a la forma. It stands by grasping form. Permanece ahí agarrándose a la forma. Stand there means it continues to exist by grasping form. Significa que continúa existiendo mientras agarra a la forma. And feeding on forms, it flourishes. Sorry again? Can you say that? And grasping and feeding on forms, it flourishes. Y alimentándose y agarrándose a las formas, prospera el ego. What he means by form here is phenomena. A lo que se refiere con forma es a fenómeno. Anything that appears and disappears is a form. Cualquier cosa que aparezca y desaparezca es una forma. The first form the ego grasps is a body. Y la primera forma a la que se aferra el ego es el cuerpo. That is, the ego cannot rise without experiencing itself as I am this body. Es decir, que el ego no puede surgir si no tiene la experiencia de yo soy este cuerpo. We can see this in dream. Podemos ver esto en sueños. As soon as we begin to dream, en cuanto empezamos a soñar, we experience ourselves as a person, as a body in that dream. Nos experimentamos nosotros mismos como un cuerpo o como una persona, un ego en ese sueño. And through the 5 senses of that body, we see a world. Y a través de los 5 sentidos de ese cuerpo vemos un mundo. Exactly the same thing happens in waking. As soon as we wake up, we experience ourselves as a body. Lo mismo ocurre en la vigilia. En cuanto nos despertamos, nos vemos a nosotros mismos como un cuerpo. And through the 5 senses of this body, we see a world. Y a través de los 5 sentidos vemos un mundo. According to Bhagavan, this body doesn't, just like in dream, there's no dream body, but we go and grasp. Según Bhagavan, no hay un cuerpo en el sueño al que nos agarramos. We grasp the dream body by projecting it and simultaneously experiencing it as I. Nos aferramos al cuerpo proyectándolo y aferrándonos a él como yo. Likewise, that world we perceive in a dream doesn't exist independent of our perception of it. El mundo que existe en el sueño no existe realmente. So we project it by perceiving it. Lo proyectamos al percibirlo. That is, projecting the world and perceiving it is one and the same thing. Proyectar el mundo y percibirlo es la misma cosa. In dream, when we think about dream, this is very clear. We understand the dream world doesn't. Cuando hablamos de los sueños, es muy claro, hablamos de un mundo del sueño. The dream world doesn't exist independent of our perception of it. El mundo del sueño no existe independientemente de nuestra percepción de él. Likewise, Bhagavan says this waking world is also a mental projection. También Bhagavan dice que este mundo de vigilia es una proyección mental. So it comes into existence, it seems to exist because we perceive it. Viene a la existencia o parece existir porque lo percibimos. So we project and perceive it simultaneously. Entonces proyectamos y percibimos simultáneamente. So the first form that we project and experience as ourselves is this body. Y la primera forma que proyectamos y experimentamos como nosotros es el cuerpo. And through the body we project so many other forms, all the physical phenomena. Y a través del cuerpo proyectamos muchas otras formas, fenómenos físicos. According to Bhagavan, all these what seem to us to be physical phenomena. Según Bhagavan, lo que nos parece ser fenómenos físicos, they're actually just mental phenomena.
En realidad son fenómenos mentales. So everything comes into existence because we rise as this ego. Entonces todo viene a la existencia porque nosotros surgimos en tanto que como ego. So we seem to be this ego only when we are aware of things other than ourselves. Entonces parecemos ser este ego mientras seamos conscientes de cosas aparte de nosotros mismos. So the very nature of the ego is to be aware of things other than itself. Así que la misma naturaleza del ego es la de ser consciente de otras cosas aparte de sí mismo. And in the same verse 25, what I was referring to, En el mismo verso 25 al que yo me refería, where Bhagavan says, this formless phantom ego comes into existence by grasping form. el Bhagavan dice que este fantasma sin forma viene a la existencia aferrándose a las formas. It stands or continues by grasping form. Continúa agarrándose a la forma, pervive agarrándose a la forma. And by grasping and feeding on form, it flourishes. Y agarrándose a la forma y alimentándose de ella, prospera o florece. Then he says, leaving one form, it grasps another form. Luego dice que deja una forma y se agarra a otra forma. So the ego never exists without grasping form. Entonces, el ego nunca existe sin agarrarse a ninguna forma. Therefore, he says, in the next sentence, he says, La próxima frase dice, if sought or if investigated, it takes flight. dice que si se investiga, it takes flight. That means it runs away. Dice que desaparece o se desvanece o huye. In English, take flight is an idiomatic way of saying to flee, to run away. I had never heard of it, yeah. Okay, and there's a similar idiom in Tamil, which is autum pidicum, which literally means it takes to running. Bueno, ha dicho Michael que hay una expresión idiomática que existe en inglés y que también existe en tamil y que significa que, que desaparece, que huye, que se escapa. That is just a way of saying it disappears, it runs away. Es una manera de decir que huye, que se escapa. Again, that's a metaphorical way of expressing it. But una forma metafórica de expresarlo. The reason is that the ego seems to exist only when it's attending to things other than itself. El ego parece existir cuando está atendiendo a otras cosas aparte de sí mismo. But the things other than itself is formed, and attending to them is what Bhagavan calls grasping. Las otras cosas aparte de sí mismo son las formas y ese es the last thing you said, sorry? Attending to them. Atender a ellas. Is what he calls grasping. Attending is similar to grasping. Yeah, yes. Atender a ellas es similar a aferrarse, a pegarse a ellas. Yeah. So not even similar. We grasp things by attending to them. But by attending to things, we are metaphorically speaking grasping them. Atendiendo a las cosas, estamos metafóricamente aferrándonos. So when we grasp other things, we seem to be this ego. Entonces, cuando nos apegamos a otras cosas, parecemos ser este ego. But when we turn our attention back towards ourselves and try to grasp ourselves, pero cuando llevamos la atención hacia nosotros mismos, intentamos agarrarnos a nosotros mismos, because the ego is formless, como el ego no tiene forma, when it tries to grasp itself, intenta agarrarse, it dissolves and disappears. Se disuelve y desaparece. Because it seems to exist only when it's grasping forms. So when solo existe cuando se agarra formas. So when it tries to grasp itself, since it is formless, it dissolves and disappears. Entonces cuando intenta agarrarse a sí mismo se disuelve, desaparece. So this is what Bhagavan expresses in that verse. Expresa Bhagavan en ese verso
that is key to understanding how self-investigation works. Es clave para entender cómo funciona la autoinvestigación. That is, by attending to other things, we seem to be this ego. Atendiendo a otras cosas, parecemos ser este ego. By attending to ourselves, the ego dissolves. Atendiendo a nosotros mismos, el ego se disuelve. And what remains is then what we really are. Y lo que permanece es lo que realmente somos. And what we really are is just pure self-awareness. Y lo que somos realmente es pura conciencia propia, autoconsciencia. The ego is nothing but an erroneous self-awareness, a mistaken self-awareness. El ego no es más que una conciencia de uno mismo errónea. Instead of pure self-awareness is just I am. Awareness, but I am. La pura conciencia es la conciencia de yo soy. But the ego is the false awareness, I am this body. Pero el ego es la falsa conciencia, yo soy este cuerpo. The illusory awareness, we can say, I am La this body. conciencia ilusoria. Because the body isn't what we actually are, it's what we seem to be when we rise as ego. Porque el cuerpo... can you repeat that again? The body is not what we actually are. El cuerpo no es lo que somos verdaderamente. It is what we seem to be when we rise as ego. Es lo que parecemos ser cuando surge el ego. This now brings me back to the point I started off talking about. Esto me lleva al tema del que empecé hablando. When we try to turn our attention back to ourselves, Cuando intentamos volver la atención de vuelta hacia nosotros mismos, we find our attention is constantly being drawn back to other things. Encontramos que la atención es constantemente vuelta hacia otras cosas. This is because the ego doesn't want to die. Es porque el ego no quiere morir. So it lives by grasping form. Vive agarrándose a las formas. That is by being aware of things other than itself. Siendo consciente de cosas aparte de sí mismo. So when we turn our attention back towards ourselves, Así que cuando volvemos la atención de vuelta hacia nosotros, the ego is in danger. El ego está en peligro. Because it can't survive without attending to things other than itself. Porque no puede sobrevivir sin atender a otras cosas aparte de sí mismo. So just like if someone holds our head underwater, Como si alguien nos mete la cabeza debajo del agua y la sostiene, we will struggle to come up and get a breath of air. luchamos por sacar la cabeza del agua y respirar. Likewise, when we try to attend to ourselves, Lo mismo pasa y cuando intentamos atender a nosotros mismos, our ego is desperate for air. nuestro ego está desesperado por coger aire. Air means the food on which it lives, which is Ese aire de comida en la que vive which is awareness of things other than itself. es conciencia de cosas aparte de sí mismo, otras cosas. So when we try to turn our attention within, Así que cuando intentamos volver la atención hacia adentro, we are going against the natural flow of the ego or mind. vamos en contra del fluir natural de la mente o del ego. So our attempt to turn within Nuestro intento de volver adentro, de ir hacia adentro, is always a struggle. es siempre una lucha. It's a struggle between our love to know ourselves Es la lucha entre nuestro deseo de conocernos, de conocer quiénes somos, and our desire to rise as ego. y nuestro deseo de surgir como ego. Only by rising as ego, we experience all other things. Solo surgiendo como ego, experimentando todas las otras cosas. So we all have so many desires. Y todos tenemos tantos deseos. We experience ourselves as a person, Nos experimentamos a nosotros como una persona. and as this person, we need food, we need clothing, we need shelter, Como persona necesitamos comida, ropa, refugio, we need friends, relatives, amigos, parientes, we need love,
necesitamos amor. So many needs are there when we are a person. Tantas necesidades como cuando somos una persona. We don't need any of these things when we're asleep. When we are, sorry, again. When we are fast asleep, when we are in a dreamless sleep. Cuando estamos en un sueño sin sueño no necesitamos estas cosas. We don't need any of these things. No necesitamos ninguna de estas cosas en el sueño sin sueño. We don't experience ourselves as a person. Porque no nos experimentamos a nosotros como una persona. But in waking and dream, pero en vigilia y los sueños, we experience ourselves as a person. Nos experimentamos como una persona. So we seem to have so many needs. Y parece que tenemos tantas necesidades. So there's so many things in this world, but we enjoy, but we get. Cosas en este mundo de las que disfrutamos. Sorry, the last thing, Michael, I didn't hear. There's so many things in this world that seem to give us happiness. Hay tantas cosas en este mundo que parecen darnos felicidad. So our attention is constantly going outwards. Entonces nuestra atención está constantemente yendo hacia afuera. Seeking to experience things other than ourselves. Buscando experimentar otras cosas aparte de sí mismo. So when we try to turn our attention back within, cuando intentamos volver la atención de vuelta hacia nosotros, we are going against this natural flow of the mind. Vamos en contra del fluir de la mente natural. We are going against all our desires. Vamos contra todos nuestros deseos. All our attachments. Contra todos nuestros apegos. All our likes and dislikes. Contra todos nuestros gustos y cosas que no nos gustan. So it is a battle we are fighting. Es una batalla que libramos. It's a battle between our love. It's a battle between our love to know ourselves and to experience infinite happiness. Una batalla entre nuestro deseo de conocernos a nosotros y experimentar la dicha infinita, la felicidad infinita. Between that love and between all our desires to experience other things, which seem to give us happiness. Una batalla entre eso y el deseo de querer experimentar cosas que parecen darnos felicidad. So in order to turn within, we need what is called vairagya, that means desirelessness. Para volver hacia nosotros mismos necesitamos lo que se llama, can you repeat that word again? Vairagya. Vairagya. Yeah. It means desirelessness. Que significa ausencia de deseo. Or detachment. O desapego. So it's all the desires that draw our mind outwards. Todos nuestros deseos vierten a nuestra mente hacia afuera, o la vuelven hacia afuera. In Sanskrit, there's a term for them, is Vishaya Vasanas. Esa expresión que ha dicho en sánscrito es una expresión para esa cosa que vierten nuestra mente hacia afuera. Vishaya Vasanas means, vasana means a propensity, tendency. Vasana significa una propensión o una tendencia. Or an urge. Una urgencia. Vishaya means phenomena. Vishaya significa fenómeno. So Vishaya Vasana means our liking to experience phenomena. Vishaya Vasana significaría entonces nuestro gusto por experimentar los fenómenos. So the seed of all our desires, fears, hopes, likes, dislikes. La semilla de nuestro miedo, deseo, gusto, cosas que no nos gustan. The seed of all these things are what are called Vishaya Vasanas. La semilla de todas estas cosas es lo que se llama Vishaya Vasanas. And these are what draw our mind outwards. Y esto es lo que lleva nuestra mente hacia afuera, la vuelve hacia afuera. So we need to free ourselves from these Vishaya Vasanas, these desires to go outwards. Entonces necesitamos librarnos de estas Vishaya Vasanas, de este deseo de ir hacia afuera, de volcarnos hacia afuera.
I will, from now on, I'll just use the word desire because that's a simple way of saying it. Por ahora voy a usar más simplemente la palabra deseo porque es una manera más simple de decirlo. So desires are constantly pulling our attention outwards. Entonces los deseos están constantemente empujando nuestra atención hacia afuera. So we need to free ourselves from all our desires. Y por lo tanto necesitamos liberarnos de todos nuestros deseos. When we are trying to practice this Atma-vichara, Cuando intentamos practicar esta Atma-vichara, self-investigation or self-attentiveness, autoinvestigación o autoatención, we are going every how to put it, every time we choose to turn our attention back towards ourselves, cada vez que elegimos volver nuestra atención hacia nosotros, we are weakening our desires to go outwards. Estamos debilitando nuestro deseo de ir hacia afuera. And strengthening our love to go within. Y reforzando nuestro deseo de ir hacia adentro. Freedom from desire to go outwards La libertad de deseo o de ir hacia afuera is what is called vairagya or desirelessness. Es lo que se llama vairagya o ausencia de deseo. So in Who Am I, Nanya, En ¿Quién soy yo? En Nanyar, which is a work written by Bhagavan, es una obra escrita por Bhagavan. He says in one sentence, not attending to anything other than ourselves is vairagya or desirelessness. Dice que no atender a ninguna cosa aparte de uno mismo es vairagya o autoatención. Or desirelessness. Sorry, ausencia de deseo. So that means attending to other things is it amounts to saying attending to other things is desire. Can you repeat that again? Sorry. It amounts to saying that since not attending to anything else is desirelessness. Como no atender a ninguna otra cosa es la ausencia de deseo. Attending to other things, to things other than ourselves, is desire. Atender a cosas aparte de sí mismo, de uno mismo, es deseo. So, we in order to go deep within, we need desirelessness. Para ir profundamente dentro de nosotros mismos necesitamos ausencia de deseo. And to explain this, Bhagavan uses an analogy. Para explicar esto, Bhagavan usa una analogía. When pearl divers want to dive into the ocean to pick up pearls. When? Sorry? When pearl divers, people who dive to get pearls. You know, pearls, the round white hard. Yes, yeah. I know that. Yeah. Yes. Sí. Cuando los submarinistas van a por una perla. So pearl divers dive into the ocean to pick up the pearls that are lying at the bottom. Se meten hasta el fondo del océano, hasta el fondo del mar para coger una perla. But in order to dive deep enough to pick up those pearls, they need to tie a stone to their waist. Pero necesitan atarse a su cadera una piedra para ir lo suficientemente profundo. So Bhagavan says, just like pearl divers tie stones to their waist in order to dive into the ocean. Entonces, al igual que los submarinistas que van por perlas, se atan una piedra en la cadera para ir profundamente dentro del mar. We need the stone of vairagya, of desirelessness. Nosotros necesitamos la piedra de vairagya o de la ausencia de deseo. The desirelessness, in order to dive deep within ourselves. Para bucear profundamente dentro de nosotros. So what he says in this sentence is, and now I've just explained it, what he says in this sentence. Lo que dice en esta frase es, just as pearl divers tying stones to their waist
dive and pick up pearls that lie at the bottom of the ocean. Y al igual que los submarinistas que van por las perlas y que se atan las piedras en la cadera para ir profundamente dentro del mar a por las perlas, Likewise, each one of us, de la misma forma cada uno de nosotros, sinking within with vairagya, with desirelessness, hundirnos en nosotros mismos con vairagya, con ausencia de deseo, can attain the pearl of self. se puede alcanzar la perla del ser. That is, he compares our real nature there to the pearl. Es decir, compara nuestra verdadera naturaleza con una perla. To get that pearl, we need to dive deep within ourselves. Para obtener esa perla necesitamos bucear o ir profundamente dentro de nosotros. And because desires will always be trying to pull us outwards, y como los deseos siempre van a intentar empujarnos hacia afuera, de vuelta hacia afuera, we need to tie ourselves to the stone of vairagya, of desirelessness. Necesitamos atarnos la piedra de la ausencia de deseo o vairagya. So, why Bhagavan says knowing ourselves is the easiest of all things. Bhagavan dice que conocernos a nosotros mismos es la cosa más fácil que hay. But in our experience, it seems to be the most difficult. Pero en nuestra experiencia parece ser lo más difícil. We can know about anything else in the world, that seems easy. We can study physics or history or... Cualquier cosa en el mundo parece fácil, estudiar física. All these things, learning about other things, seem to us to be very easy. Otras cosas, aprender sobre otras cosas nos parece muy fácil. But to know ourselves seems to us to be so difficult. Pero conocernos nosotros mismos nos parece tan difícil. That is because, not because it is actually difficult, but because no es porque sea realmente difícil, our love to know ourselves isn't yet strong enough. Sino porque nuestro deseo de conocernos no es lo suficientemente fuerte. Our desire to enjoy other things is stronger than our love to know ourselves. Nuestro deseo de disfrutar de otras cosas es más fuerte que nuestro deseo de conocernos a nosotros mismos. So, in order to succeed in this path of self-investigation, para tener éxito en esta parte de la autoinvestigación, we need to be desireless. Necesitamos tener la ausencia de deseo. We cannot become desireless all at once. No podemos volvernos sin deseo de pronto, repentinamente. Our desires are deeply rooted in our heart. Nuestros deseos están profundamente enraizados en nuestro corazón. But by persistent practice, pero a través de una práctica persistente, of self-investigation, of Atma-vichara, de autoinvestigación, de Atma-vichara, we can slowly weaken our desires. Podemos lentamente debilitar nuestros deseos and strengthen our love to go within. Y reforzar nuestro deseo de ir hacia adentro. But this is this project we've undertaken is a major project. This project, sorry? The project we have undertaken. El proyecto que hemos tomado, que hemos elegido tomar. It is not a small project. It's a very, very big, major project we've undertaken. Es un proyecto muy grande, no es uno pequeño. So we cannot succeed just with a little bit of practice now and then. Entonces no podemos tener éxito con un poquito de práctica de vez en cuando. This needs to be going on throughout our life. Esto debe continuar y seguir a través de toda nuestra vida. Even when we are doing, we can't be sitting with our eyes closed all the time. No, incluso cuando no podemos estar con la vida, con los ojos cerrados toda nuestra vida. We have so many things to do, but for the body to survive, we need to work, we need to... Tenemos tantas cosas que hacer para que sobreviva nuestro cuerpo, tenemos que trabajar. We need to eat, we need to do so many things. Que comer, tenemos que hacer tantas cosas.
So all these activities are going on in our life. Entonces todas estas actividades funcionan en nuestra vida, continúan, But these need not stand in our way. pero no tienen que ponerse en nuestro camino. Because Bhagavan has said, Porque Bhagavan dijo, whatever is to happen in our life, whatever is to happen to us, cualquier cosa que vaya a ocurrir en nuestra vida, will happen according to destiny. ocurrirá según un destino. So if we are to for example, if it's our destiny to be rich, Por ejemplo, si es nuestro destino ser ricos, we will be rich even if we don't try. Seremos ricos incluso si no lo intentamos. And if it's our destiny to be poor, Y si es nuestro destino ser pobres, however much we work hard to earn money, we will never be rich. por mucho que intentemos ganar dinero, So, siempre seremos pobres. it is already decided what we are to experience in our life. Entonces ya está decidido lo que sea que vamos a experimentar en nuestra vida. So, and what we have to do, if it is our destiny, say, just to take an example, if it's our destiny. Entonces lo que tenemos que hacer, si es nuestro destino, por poner un ejemplo, to earn a PhD. Para un doctorado. In order to earn a PhD, we have to study hard. Para sacar un doctorado hay que estudiar muy duro. We first have to get a bachelor's degree. Tenemos que sacar un título de secundario, de bachillerato. Then a master's degree. Luego un título de máster. Then we need to do 3 years of research. Luego 3 años de búsqueda, de investigación. Write a thesis. Escribir una tesis. And finally we get our PhD. Y finalmente obtenemos nuestro doctorado. So, because if it is our destiny to get that PhD, entonces si es nuestro destino obtener ese doctorado, we will be made to do all that work that is necessary. Haremos todas las cosas que habrán sido necesarias para conseguirlo. We can't avoid doing that. No podemos evitar haber hecho eso. So, all the activities that we are destined to do, entonces todas las actividades que estamos destinados a hacer, we will do whether we like it or not. Las haremos, nos guste o no. But in addition to doing the actions which we are destined to do, pero además de las acciones a las que estamos destinados a hacer, we are doing so many other things by our will. Estamos haciendo tantas otras cosas con nuestra voluntad. That is, if it is my destiny never to have more than 1,000 euros, si es mi destino no tener nunca más de 1.000 euros, that doesn't stop me wanting to have 1,000,000 euros. Eso no hace que yo pare de desear, por ejemplo, 1.000.000 de euros. And it doesn't stop me trying to earn 1,000,000 euros. Y ni que pare de intentar conseguir ese dinero. But however much I want 1,000,000 euros, pero no importa por mucho que quiera 1.000.000 de euros, and however hard I try to work or to do business or whatever to get that 1,000,000 euros, por muy duro que trabaje o que haga negocios para ganar ese 1.000.000 de euros, if it is my destiny never to have more than 1,000 euros, si es mi destino no tener nunca más de 1.000 euros, I will never have more than 1,000 euros. Nunca tendré más de 1.000 euros. So why Bhagavan teaches this to us? What he is ¿Por qué nos saying enseña Bhagavan esto? we don't have to worry about our external life. No tenemos que preocuparnos sobre nuestra vida externa. What we are destined to experience, we will experience. Lo que estamos destinados a experimentar, lo experimentaremos. What we are destined not to experience, we will not experience. Lo que no estemos destinados a experimentar, no lo experimentaremos. So all our efforts and all our desires to experience what we are not destined to experience. Entonces todos nuestros deseos y esfuerzo para experimentar lo que no vayamos a experimentar, or to avoid experiencing what we are destined to experience, para evitar la experiencia que no podemos evitar experimentar, are futile. son fútiles, innecesarias. To illustrate this, Bhagavan gives a very nice analogy in the 13th paragraph of Who Am I?
Para ilustrar esto, Bhagavan da una analogía. ¿En which paragraph? 13. En el Paragraph 13. párrafo 13º de Nanyar. What he says is, that is, there is one Parameshwara Shakti. Parameshwara Shakti means supreme ruling power or power of God. Hay una regla suprema de Dios. And that is driving all activities. Que conduce o que guía todas las actividades. And he compares that to a train. Y compara eso con un tren. If we're traveling on a train, the train is carrying all the burden on the train. Si viajamos en un tren, el tren está llevando todo el peso en el tren. But if we are foolish, pero si somos tontos, we will carry our luggage on our head. Nosotros llevaremos nuestro peso en nuestra cabeza. Thinking, I don't want to reach my destination without my luggage, so I must carry it on my head. Pensando que, bueno, yo no quiero llegar a destino sin mi maleta, así que la voy a llevar en mi cabeza. But obviously doing that, carrying our luggage on our head is foolish. Pero por supuesto, llevar nuestra maleta encima de la cabeza es tonto. We can either put it on the rack, podemos ponerlo en el portamaletas, or put it on the seat beside us, con el asiento al lado de nosotros, and we can sit back and relax, y podemos sentarnos y relajarnos, knowing that the train will take us and our luggage to our destination. sabiendo que el tren nos llevará a nosotros y a nuestra maleta a nuestro destino. Bhagavan says, like the train, Bhagavan dice que igual que el tren, God is everything that is to happen in our life is happening by the power of God. Bhagavan dice que todo lo que va a ocurrir en la vida va a ocurrir por la... it's going to happen? By the power of God. Por el poder de Dios. God is like the train. Dios es como el tren. So he says, it is why should we suffer unnecessarily by thinking I have to do this, I have to do that? ¿Por qué debemos sufrir innecesariamente pensando que yo debo hacer esto o debo hacer aquello? Instead of concerning ourselves with anything external to ourselves, en lugar de preocuparnos por cualquier cosa externa, we can leave it to God to take care of our life. Podemos dejárselo a Dios que tome la rienda de la vida. And we can sit back and relax. Y podemos sentarnos y relajarnos. But how do we relax? So long as our mind is... Nos relajamos mientras nuestra mente... So long as our mind is going outwards. Mientras nuestra mente va hacia afuera. Seeking happiness from things outside. Buscando felicidad de las cosas de fuera. Bhagavan says this is like carrying our luggage on our head. Bhagavan dice que esto es como transportar la maleta encima de nuestra cabeza. Whereas if we give up all our likes and dislikes, mientras que si soltamos todos nuestros gustos y disgustos, and surrender ourselves completely to God, y nos rendimos completamente a Dios, if our attitude is thy will be done, si nuestra actitud es que sea su voluntad, not my will but your will, no la mía, no mi voluntad, sino la suya, God will take care of everything for us. Dios se encargará de cualquier cosa para nosotros. And we can live our life happily without any cares. Y podemos vivir la vida felizmente sin ninguna preocupación. But though it sounds very easy, pero aunque suene muy fácil, en la práctica muy difícil. Because we don't trust the train to carry our luggage. Porque no confiamos en que el tren transporte nuestra maleta. So we carry it on our head. Así que la cargamos en nuestra cabeza. So in this analogy, Bhagavan is what he refers to as carrying our luggage on our head. En esta analogía, lo que Bhagavan se refiere con llevar a nuestra maleta encima de la cabeza is having so many likes and dislikes. Es tener tantos gustos y cosas que no nos gustan. Desires and fears. Deseos y miedos. Hopes and attachments. Esperanzas y apegos. All these are like carrying our luggage on our head. All these? Sorry? All of these things
Ajá. Desires, attachments, fears, likes, dislikes. These are all like carrying our luggage on our head. Todas estas cosas, los deseos, los miedos, las cosas que nos gustan, que no nos gustan, es como llevar la maleta encima de nuestra cabeza. If we understood, if we were truly convinced that God will provide whatever we need, Lo que verdaderamente convence de que Dios proveerá de lo que necesitamos verdaderamente, we need not have desire for anything. no necesitamos tener deseo por nada. In one verse, Bhagavan singing to Arunachala, he says, En un verso de Bhagavan, ¿in which verse? I think it's in Arunachala, I think it's verse 2 of Arunachala Patikam. De Erroneous en el verso 2, That's what one of the verses that Bhagavan sang to Arunachala. en que Bhagavan cantó a Arunachala. He said, your will is my will. Dijo, tu voluntad es mi voluntad. That is happiness for me. Eso es felicidad para mí. That is, I don't want anything else but what you want. Eso es, yo no quiero nada más que lo que tú quieres. That I'm now explaining what it means. So, Quiero explicar lo que significa. if we are willing to surrender our will Si estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad to God, a Dios, that is, if whatever He wants is fine, is good enough for me. I don't want anything that He doesn't want for me. es decir, si lo que sea que quiere está bien para nosotros, yo no quiero ninguna otra cosa, We will be free of the trouble of having desires. seremos libres del problema de tener deseos. And then it will be very easy for us to go deep within Y luego será muy fácil para nosotros ir profundamente hacia adentro and gain the pearl of self. Y ganar la perla del ser. So it is our desires which pull us outwards. Son nuestros deseos los que nos empujan hacia afuera. So to the extent we can give up our desires, Entonces, la medida en que podamos soltar los deseos, to the extent that we can surrender our will to God, en la medida en que podamos rendir nuestra voluntad a Dios, to that extent it will be easy for us. en esa medida será más fácil para nosotros, It'll be easy for us to know ourselves. será más fácil para nosotros conocernos a nosotros mismos. This is something at every moment in our life. En cualquier momento de nuestra vida, Our mind is being driven by our desires. nuestra mente es guiada por nuestros deseos. That is not only desires, but along with desires comes fears and so many other things. No solo deseos, sino que también con los deseos vienen miedos y tantas otras cosas. These are constantly driving our mind outwards. Y estos están constantemente guiando nuestra mente hacia afuera. So by cultivating the attitude of surrender, Entonces, cultivando la actitud de rendirse, de rendición, at every moment in our life, en cualquier momento de nuestra vida, being willing to accept whatever happens estar dispuesto a aceptar lo que ocurra, as the will of God, la voluntad de Dios, that will help us to a very, very great extent in turning within. eso nos ayudará en muy gran medida a volvernos hacia adentro. But in this path of surrender, Pero en este camino de la rendición, we begin by giving up our desires. empezamos por rendirnos, soltar nuestros deseos. We are surrendering our will. Estamos rindiendo nuestra voluntad. But we cannot surrender our will entirely Pero no podemos rendir nuestra voluntad totalmente so long as we rise as ego. mientras surjamos como un ego. Because the very nature of ego is to have desire. Porque la misma naturaleza del ego es tener deseos. So our surrender can become complete Entonces nuestra rendición puede ser completa
only when we are ready to surrender the ego. Solo cuando estamos listos para rendir nuestro ego. Because the ego is the root of all desires. Porque el ego es la raíz de todos los deseos. So, but that is why it is called not just surrender, but self-surrender. Por eso es por lo que no solo es llamado rendición, sino también autorrendición o rendición de uno. The self that we have to surrender is our ego. The self. Yes. El yo que tenemos que rendir es nuestro ego. Obviously we cannot surrender what we actually are. We can only surrender what we seem to be. Por supuesto no podemos rendir lo que somos verdaderamente, sino aquello que parecemos ser. What we seem to be is ego. Lo que parecemos ser, que es el ego. So that is what we need to surrender. Eso es lo que necesitamos rendir. But if the ego is like the root. El ego es como una raíz. And all the desires, the likes, dislikes, fears, attachments, and so on. Todos los deseos, miedos, apegos, gustos y they are all like leaves and branches. Son como ramas y hojas. If you have a bush, si tienes un arbusto, which is very thick bush, it's got so many leaves and branches. Que es muy denso, que tiene muchas ramas, muchas hojas. It's not possible to get to a root because there are leaves and branches everywhere. No es posible llegar a la raíz porque hay ramas y hojas por todas partes. So we need to first cut back a lot of the roots of the leaves and branches. Entonces necesitamos cortar primero muchas de las ramas y hojas before we can get to the root. Antes de poder llegar a la raíz. But however much we cut the branches, sin embargo, aunque cortemos la raíz, las ramas, until we cut the root, the branches will continue sprouting. Hasta que no cortemos la raíz, las ramas continuarán surgiendo. So what we need to do is first we need to cut back the roots and the leaves and branches to a considerable extent. Entonces, en primer lugar, necesitamos cortar hojas y ramas en una medida considerable. Until we can get to the root. Hasta que podamos llegar a la raíz. And then we have to concentrate on cutting the root itself. Y luego tenemos que concentrarnos en cortar la raíz misma. That is, so long as we've got lots of desires and attachments, mientras tengamos montones de deseos y apegos, it's very difficult for us to turn our attention within to destroy the ego. Es muy difícil volver nuestra atención hacia adentro para destruir el ego. So, while trying to turn our attention within, we also need to be trying to give up our desires and attachments. Entonces, a la par que volver nuestra atención hacia adentro, necesitamos, we need to also be trying to give up all our desires and attachments. Tenemos que rendir o soltar nuestros deseos y apegos. That is, the path of self-investigation and the path of surrender need to go on hand in hand. Por eso el camino de la autoinvestigación y de la rendición deben ir de la mano. We cannot have one without the other. No podemos tener uno sin el otro. We can begin to surrender without vichara, without self-investigation. We can or we can't? We can begin. We can begin to surrender. Podemos empezar a rendirnos con el Atma-vichara. But to go deep into the path of self-surrender, we need to also have Atma-vichara. Sorry, can you repeat again the whole sentence? That is, we can start off just with surrender. Podemos empezar solamente con la rendición. But in order to go deep into the path of surrender, pero para ir profundamente en el camino de la rendición, we need to begin this practice of self-investigation. Necesitamos empezar esta práctica de la autoinvestigación. And then the two go on side by side. Y luego las dos van juntas de la mano.
And ultimately, they are one and the same path. Y en último término se vuelven una, son la misma. To make that very clear, in the first sentence of this paragraph, Para dejar eso claro, en la primera frase de este párrafo, this 13th paragraph, este párrafo 13º, that is before giving this analogy about the train, antes de dar esa analogía del tren, in the first sentence, Bhagavan says, being firmly fixed in self-abidance, being firmly fixed in self-abidance, estando fijado en la atención a uno mismo, giving not even the slightest room to the rising of any thought, sin dar ni siquiera el menor lugar al surgimiento de cualquier pensamiento, other than thought of oneself, aparte del pensamiento de uno mismo, that alone is giving oneself to God. Eso solo es darse a uno mismo a Dios. What he refers to here as ātma-vichara, which means thought of oneself. Lo que se refiere aquí como ātma-vichara. Ātma-vichara. Which means? Thought of oneself, or self-meditation, self-contemplation. O contemplación de uno mismo, o meditación en uno mismo. It's a metaphorical way of saying self-attentiveness. Es una forma metafórica de decir atención de uno mismo. So what he means here is not attending to anything other than oneself. Lo que dice aquí es que no atender a ninguna cosa aparte de uno mismo. Is surrendering oneself to God. Es rendirse uno mismo a Dios. This connects back with what I was saying about verse 25 of Uladunarpadu. Esto conecta también con lo que decía antes, con el del verso 25 de Uladunarpadu. Because by attending to things other than ourselves, porque atendiendo a otras cosas aparte de nosotros mismos, which is what Bhagavan calls grasping form, que es lo que Bhagavan llama como agarrarse a formas, that is how the ego comes into existence. Así es como el ego entra en existencia, viene a la existencia. And how the ego continues. Y como el ego continúa. And flourishes. Y prospera. So by giving no room to by not attending to anything other than ourselves. Entonces, sin dar ni el menor lugar a cualquier cosa aparte de nosotros mismos. We are cutting at the root the ego. Estamos cortando la raíz del ego. That is the way to eradicate the ego. So we can get rid of this ego. Esa es la manera de erradicar el ego. Así que para librarnos del ego, we can surrender ourselves entirely to God. Podemos rendirnos totalmente, enteramente a Dios. Only by attending to ourselves and nothing else whatsoever. Solo atendiendo a nosotros mismos y a ninguna otra cosa. So what Bhagavan has taught us about the path of self-investigation. Lo que Bhagavan nos ha enseñado sobre el camino de la autoinvestigación. And what he has taught us about the path of surrender. Y lo que nos ha enseñado sobre el camino de la rendición. They fit together like a hand in glove. Es que encajan como el guante y la mano. We cannot investigate ourselves without surrendering ourselves. No podemos investigarnos nosotros mismos sin rendirnos a nosotros mismos. And we cannot surrender ourselves without investigating ourselves. Y no podemos rendirnos a nosotros mismos sin autoinvestigarnos a nosotros mismos. The two are inseparable. Los dos son inseparables. Okay, so I think I've talked long enough now. Okay. Yes, if you want, we can open the yes space for people to share their doubts, their questions, suggestions. Sorry, I talked for so long, but this is the very heart of Bhagavan's teachings. Mm-hmm. So I thought it's very important as an introduction. Michael J. dice que cree que ha hablado demasiado. Y le he dicho que podemos abrir un espacio ahora para que le comentéis vuestras dudas, sugerencias, preguntas, lo que sea. Y que le dice que ha enfatizado que lo ha repetido
muchas veces porque lo considera un tema muy, muy importante, ¿no? En la enseñanza de Bhagavan. Bien, Michael, Yes. me gustaría hacerte una pregunta. I'd like to ask you a question. Yes, certainly. Bhagavan en una ocasión le contestó a unos estudiantes Some moment, Bhagavan asked a question, answered a question from some students. que querer encontrar la causa a nivel en la mente del sufrimiento That wanting to find the cause at the mental level of suffering era como las ramas que podas en el árbol y vuelven a crecer siempre una y otra vez, una y otra vez. Was like the branches that you cut off the tree and they grow and grow again. Yes, yes. Sin embargo, has explicado de que hay una serie de ramas que es importante cortar, de ramas del deseo. However, you mentioned that there are some branches that are necessary to cut, like the desires. Yes. Well, but the thing is, it's that's why if it's a tree, we don't have to cut any branches. We can cut straight up root because we can see the root of a tree. Si es un árbol, podemos cortar directamente la raíz porque vemos la raíz. No necesitamos cortar las ramas. But the ego and its desires are more like a dense bush. Pero el ego y sus deseos son más como un arbusto muy denso. So with the bush, the leaves, the branches are right down at ground level. There are branches. Pero en el arbusto hay ramas que están al nivel del suelo también. So we need to cut at least some of the lower branches before we can get to the root. Entonces necesitamos cortar al menos algunas de las ramas más bajas para llegar a la raíz, a ver la raíz. So, but any analogy we give, no analogy is perfect. Pero ni cualquier analogía que demos, ninguna es perfecta. In practice, we can get to the ego only by weakening its desires. En la práctica solamente podemos we can get to the ego. We can start cutting the ego only by weakening its desires. Solo podemos debilitando los deseos es como podemos llegar al ego. Because the way to cut the ego is to turn our attention within. Porque la manera de cortar el ego es volver la atención adentro. But our desires are constantly pulling our attention outwards. Pero nuestro deseo de constantemente llevar la atención afuera. So we need to weaken the desires in order to turn within, in order to destroy the ego. Necesitamos debilitar esos deseos para debilitar el ego también y volver adentro. That is why I compared it to a bush rather than a tree. Por eso lo comparo con un arbusto más que con un árbol. Entonces, ¿qué sugerencia le darías o qué consejo le darías, Michael, a aquellos que de alguna manera tienen unos fuertes deseos todavía por el mundo, por los objetos, por las personas, para empezar a debilitar eso? ¿Cuál sería un consejo práctico? So what would be your practical advice for those who still have strong desires to cut those branches or to begin to cut the branches if the desire to go outward is very, very hard, very strong? That is why I said we can't, no analogy is a perfect analogy. Por eso dije que ninguna analogía es perfecta. In practice, I think all of us will agree, we all have strong desires and attachments. En la práctica, yo creo que todos estamos de acuerdo, todos tenemos grandes apegos y deseos. But we shouldn't think, oh, because I've got desires and strong desires and attachments, I can't follow this path of self-investigation. Pero no pensemos que, bueno, pues entonces como tengo tantos deseos fuertes
o apegos, no puedo empezar este camino de la autoinvestigación. The most effective way to eradicate our desires La manera más efectiva de erradicar los deseos is this practice of self-investigation. es esta práctica de la autoinvestigación. So there are other ways by, for example, by practicing devotion to God, to praying to God, and worshiping God, meditating on God with love. Slowly, our love for God will increase and our desires for other things will decrease. Meditar en Dios con amor, todas estas maneras harán que se debiliten los deseos. But this is a slow method. Este es un método lento, pero este es un método lento. If we want to get rid of our desires and attachments in the quickest possible way, si queremos librarnos de deseos y apegos de una manera rápida, trying to investigate ourselves, trying to turn our attention within, intentar llevar la atención adentro, it's the most effective and quickest means. Es la manera más efectiva y rápida. But when we start on this path, we all have strong desires and attachments. Pero cuando empezamos en este camino, todos tenemos fuertes deseos y apegos. That is why Bhagavan said, this is a very gentle path. Por eso Bhagavan dijo, este es un camino muy gentle, you said? Gentle. Ajá, como suave. Bhagavan gave an analogy. Él dio una analogía. If a cow has run out of its shed and is roaming in the fields, si una vaca se ha salido de su establo y está en el campo, we want to bring it back to its shed. Queremos que vuelva de vuelta al establo. What is the most effective way of bringing it back with it to the shed? ¿Cuál es la manera más efectiva de hacer que vuelva? We can take a stick. Podemos coger un palo and go running after it. Y correr tras ella. And try to chase it back. Y intentar cazarla y que vuelva. But because we're coming after it with a stick, it will be constantly running away from us. Pero como vamos con un palo, huirá constantemente de nosotros. So we'll get tired before we manage to get it back to the shed. Así que nos cansaremos antes de que consigamos volverla de vuelta al establo. Bhagavan said, the path of yoga and other spiritual paths. Bhagavan dijo que el camino del yoga y otros caminos espirituales is like running after the cow with a stick. Es como perseguir la vaca con el palo. By the way, Michael, if you need to, I see you have quite a lot of light there. I will just, the sun has come out. Yes, yeah, please, yeah. You need to? Sí. Ahora, cuando queráis hacer cualquier pregunta, tenéis una opción de levantar la mano. Es un botón que tendréis en esta plataforma, o bien directamente levantáis la mano físicamente así y os vemos en cámara para que podáis hacer cualquier pregunta que tengáis. People with questions, they can raise their hand and also physically or with an icon. Vale, cuando termine Michael, damos paso a Felipe. Okay, first, Michael, you can finish what you were saying. I'll just so Bhagavan said the path of yoga and other paths are like running after the cow with a stick. Sí, el camino del yoga y otros caminos son como correr tras la vaca con un palo. Whereas the path of Atma-vichara is like going and offering the cow some green grass. Mientras que el camino del Atma-vichara es como ofrecerle un poco de hierba a la vaca. And with that green grass, we gently tempt it back into its shed. Y con esa hierba, suavemente, lentamente la volvemos de vuelta al establo. So when Bhagavan gave us this story, gave this analogy, we can understand the approach he expects us to take to this path of self-investigation. Cuando dio esta analogía podemos ver qué perspectiva podemos abordar con esta herramienta de la autoinvestigación. We cannot force ourselves. We cannot, for example, we can't sit down for 1 hour and expect to attend to ourselves for 1 hour. No, es decir, no debemos esperar forzarnos a nosotros mismos, sentarnos durante 1 hora y autoinvestigar sobre nosotros durante 1 hora.
it's not possible to do so. No es posible hacerlo, Because our mind will keep on going outwards. porque nuestra mente seguirá volviendo hacia afuera, intentándolo una y otra vez. But little by little, Pero poco a poco we can turn within. podemos volver hacia adentro. Even if it's only for a few moments at a time. Incluso si es por unos pocos momentos. By doing it little by little, gently, Haciéndolo poco a poco, de manera tranquila, suave, we will slowly weaken the outward going desires. Iremos debilitando los deseos que van hacia afuera. And at the same time, strengthen the love to go within. Y al mismo tiempo reforzando el amor de ir hacia adentro. So nobody should think, oh, my desires and attachments are too strong. Entonces nadie debería pensar que, bueno, mis deseos y apegos son demasiado fuertes. In another paragraph in Who Am I, Bhagavan says, En otro párrafo de ¿Quién soy yo?, Bhagavan dice, he refers to the desires as vasanas. se refiere a los I'll use the word deseos. desires instead, just to make it simple. He says, Pero hablaré de deseos para hacerlo más simple. even though desires, Vishaya vasanas, which come from time immemorial, Incluso, aunque las vasanas que vienen de tiempos inmemoriales rise as thoughts or phenomena surgen como fenómenos o pensamientos in countless numbers, like ocean waves, en números incontables, en gran cantidad, como olas una tras de otra, they will all be destroyed todas serán destruidas when Swarupa Dhyana, con Sorupa Dhyana, Swarupa Dhyana means self-attentiveness, significa la atención de uno mismo, when Swarupa Dhyana increases and increases. cuando la atención de uno mismo, Sorupa Dhyana, se incrementa e incrementa. That is, so though we have so many desires and attachments which keep on pulling our mind outwards, Es decir, aunque tengamos tantos deseos y apegos que lleven en nuestra mente hacia afuera, we can destroy all of them by patiently and persistently practicing this self-attentiveness. podemos destruirlos todos lentamente practicando esta autoatención. Little by little we have to do it. Yeah. Then in the next sentence he says, without giving room even to the doubting thought. En la próxima frase dice, sorry? Without giving room even to the doubting thought. Sin dar cabida o sin dar lugar a un pensamiento. Is it possible to dissolve so many vasanas and remain as my real nature? Is it possible? No, that is he's describing the doubt. Room to the doubt. Is it possible to destroy so many vasanas and to be just as I am? Es como una pregunta, ¿es posible destruir la vasana y permanecer como uno mismo, como lo que uno es? So without giving room to such doubts, it's necessary to cling tenaciously to self-attentiveness. Sin dar cabida a ninguna de esas dudas, aferrarse tenazmente al sentido de ser. The word that I translated as tenaciously, in Tamil, Bhagavan says it very, very strongly. Vida pidiyai pidikavendum. That means without leaving at all, holding so firmly to self-attentiveness. La palabra que yo he traducido como tenazmente en tamil, Bhagavan usa una palabra que enfatiza con mucho la fuerza de esa tenacidad. But even though we are not able to, we keep on letting go of it, by trying little by little, we will succeed. Pero intentándolo poco a poco, muy poco a poco, al final tendremos éxito. And then in the next sentence he says, however great a sinner one may be, however great a sinner one may be, por muy gran pecador que uno sea,
if instead of lamenting and weeping, I am a sinner, how can I be saved? Instead of lamenting, instead of feeling sorry for oneself and crying, en lugar de lamentarse por uno how mismo, can I be saved? uh-huh, If instead of thinking like that, if one completely rejects the thought that one is a sinner and is steadfast in yeah, so sorry, I'm going to repeat again. Sorry, I'll read the whole sentence, and then if you want, I'll break it up in bits. However great a sinner one may be, if instead of lamenting and weeping, I am a sinner, how am I going to be saved? One completely gives up the thought that one is a sinner and is zealous or steadfast in self-attentiveness, one will certainly be reformed. Uh-huh. Ok, so, por muy pecador que uno sea, si en lugar de lamentarse por lo pecador que se es, uno rechaza el pensamiento de que uno es ese pecador y puede, en the last sentence, if one completely rejects that thought, but one rechaza ese pensamiento totalmente, and is steadfast in self-attentiveness, y permanece en la autoatención, one will certainly be reformed. Uno será totalmente reformado, sin ninguna duda. Okay. What is a sinner? A sinner is a person with many very strong desires and attachments. ¿Qué es un pecador? Un pecador es una persona con muchos apegos y deseos fuertes. I'm now explaining. This isn't what Bhagavan said. I'm explaining. A sinner is a person with many strong desires and attachments. So what Bhagavan is saying here, even the worst sinner, even the person with the strongest desires and attachments, can succeed in this path if they are ready to persevere. Entonces, si están preparados para perseverar, no importa, ya puede ser el peor pecador del mundo, Bhagavan dice que puede ser reformado sin ningún problema, sin ninguna duda. That's why in verse 17 of Upadesha Undiyā, por eso en el verso 17 of Upadesha Undiyā, Upadesha Saram, Bhagavan says this is the direct path for, he says, Akum means for anyone, whosoever, for whomsoever, for everyone. This is the direct path. Bhagavan dice que este es el camino directo para cualquiera, para cualquier persona. So nobody should think, oh, because I've got so many desires and attachments, I can't follow this path. Entonces nadie debería pensar que por tener muchos deseos o apegos yo no debería seguir este camino. Why do we have so many desires and attachments? ¿Por qué tenemos tantos deseos y apegos? Because we want to be happy. Porque queremos ser felices. But we wrongly think we will get happiness from external things. Pero pensamos erróneamente que obtendremos esa felicidad de las cosas externas. But once we've understood from Bhagavan that happiness lies within. Una de las cosas que hay que entender en Bhagavan es que la felicidad yace dentro. Happiness is our real nature. La felicidad es nuestra verdadera o real naturaleza. If we believe what Bhagavan tells us, if we are convinced by what Bhagavan tells us, si creemos en ello y estamos convencidos de lo que nos dice Bhagavan, we should start little by little trying to find that happiness within us. Deberíamos empezar poco a poco buscar la felicidad dentro de nosotros. So, yeah, sorry, Michael. So basically, what you mean is that, well, basically, you're not offering a concrete step, you know, a three-step process to cut those branches, but rather than just by trial and error, or maybe by your with your passion and your love for Bhagavan or searching for happiness, that's the way in and of itself. Yes. Yo le pregunto, le estoy diciendo que por su respuesta, pues que no da una respuesta concisa de que estos son 3 pasos, porque no hay un camino progresivo en la que dar unos pasos concretos, sino que más bien es un poco un ensayo y error de ir guiado un poco por el amor, la pasión hacia Bhagavan o hacia el ser o la búsqueda interior, ¿no?, que tenemos. According to Bhagavan, our real nature is happiness. Según Bhagavan, nuestra verdadera naturaleza es felicidad, ¿no? And the one thing we all want is happiness.
y la cosa que todos queremos es felicidad. So even the worst sinner is only seeking happiness. Incluso el peor pecador está buscando la felicidad también. So we are all seeking our real nature. Entonces, todos estamos buscando nuestra verdadera naturaleza. The problem is we've been looking for it in the wrong place. Solo que lo hemos estado buscando en el lugar inapropiado, erróneo. We think the happiness we seek is we can get from outside. Pensamos que esa felicidad se puede obtener desde fuera. So Bhagavan tells us there is not an iota of happiness in any external object. Entonces, Bhagavan nos dice que no hay ninguna felicidad en ningún objeto externo. In any phenomena, there's no happiness. En ningún fenómeno no hay felicidad. Happiness lies only within. Solo yace dentro, ¿no? So if you want to find happiness, turn within. Y si quiere encontrar la felicidad, vuelve adentro, ¿no? Try little by little to know what you actually are. Inténtalo poco a poco para conocer lo que eres realmente. I think we can. Felipe had a question. And, I think. And after Felipe is Luis. Okay. We have in the chat. Tenemos en el chat también algún comentario. We have in the chat comments of Eduardo, who said, hace un año que entrego las mismas situaciones y siguen igual. From 1 year, I'm surrendering different situations, but they continue in the same way. We begin with Felipe. Empezamos con Felipe, luego Luis, after Luis, and after Eduardo. Hola Michael. Primero quiero decir que gracias por estar acá con nosotros. First of all, thank you for being with us. My pleasure. Gracias. Y bueno, y se nota por lo que he leído de las traducciones que ha hecho de los libros como el Naryar de Bhagavan, el amor y la meticulosidad que le ha entregado a ese trabajo, y es muy bello leer esa fuerza en cada palabra. I can tell by the translations you've done of the Ramana's books that you put your heart and your passion into that translation. It's very precise translation, and it's a pleasure to read it. Right. Y bueno, la pregunta gira a cuál sería como la manera más, de acuerdo a las enseñanzas de Bhagavan, cómo comportarse en el mundo exterior, porque pues la mayoría de la gente vive en el ego igual que pues nosotros, pero sabiendo cómo sería ese comportamiento mejor, porque a veces llegan cosas inesperadas, como que le tocan a uno las sensaciones del cuerpo, el corazón se agita, no sé qué, y son inesperadas. Okay, so the question is, okay, so according to Bhagavan's teachings, how would it be to behave in the world with other people who fundamentally react from their egos or live according to their egos, and how would it be the behavior in certain situations? ¿Alguna situación concreta, Felipe, o generalmente en sociedad? O... Sí, con las otras personas, porque hay cosas inesperadas, pues que aparentemente son inesperadas, que llega alguien y te insulta o te dice cosas que no esperas y te agitas o todo. Exactly. So it's in certain situations in society with people, when somebody offends you or say some nasty word to you, anything that, how would it be the behavior according to Bhagavan's teachings in those situations? Why we react to people who are egotistical? ¿Por qué reaccionamos a la gente que son egoístas en cuanto al ego? It is because of our ego. Es por nuestro ego. In Bhagavan's life, there were people who said horrible things to him. A Bhagavan hubo gente que le dijo cosas horribles. Who ridiculed him.
que lo ridiculizó, But Bhagavan didn't react pero Bhagavan no reaccionaba, because he had no ego. porque no tenía ego. So we cannot be like Bhagavan, Entonces nosotros no podemos ser como Bhagavan, at least not yet. por lo menos todavía no. But we can at least try to emulate, to live as Bhagavan lived. Pero por lo menos podemos emular como la manera en que vivía Bhagavan, By being very humble, siendo muy humilde, by accepting whatever people say about us, aceptando lo que sea que la gente diga sobre nosotros, because we are not perfect. We all know we have our own shortcomings, our own weaknesses. porque no somos perfectos, todos tenemos nuestras debilidades, We just don't like other people pointing them out to us. solo que no nos gusta que la otra gente nos la señalen. So let us be honest with ourselves. Seamos honestos con nosotros. If people find fault with us, if people criticize us, Si la gente nos some critica... truth in what they say. Sorry, say it again. There may be some truth in what they say. Puede que haya alguna verdad en lo que dicen. And even if what they say is not true, Incluso aunque lo que digan no sea cierto, it is still an opportunity for us to, es una oportunidad también to suppress our ego. para suprimir el ego. Because we react only because of our own ego. Porque solo reaccionamos debido a nuestro propio ego. This is why surrender is so important, because at every moment in life, our ego is constantly reacting. Por eso por lo que la rendición es tan importante, porque en cada momento de nuestra vida el ego está reaccionando. We react to every situation. We like it or we dislike it. Reaccionamos a cualquier situación, nos guste, no nos guste, We want more of it or we want to avoid it. queremos más de ella o queremos evitarla. These are all the actions of our ego and its will. Son todas las acciones de nuestro ego y su voluntad. So we are trying to get rid of this ego and all its likes and dislikes. Estamos intentando entonces librarnos de este ego y todos sus gustos y cosas que no le gustan. So every adverse situation, En cada situación adversa, every situation we don't like, cualquier situación que no nos guste, is an opportunity for us to surrender ourselves. es una oportunidad de rendirnos a nosotros. Does that answer the question? ¿Eso responde la pregunta, Felipe? Of course, yes. Thank you very much. Muchas gracias, claro. Vale, Luis tiene también una pregunta, creo. Luis, adelante. No sé si nos... Let's see if Luis had a question. Sí. Okay. A ver si... The microphone. Okay. Muy apreciable. Okay. La pregunta que tenemos es, me llamó mucho la atención que Michael habla de la alternancia de utilizar los dos métodos para la práctica, de una la autointegración y la otra la rendición. What jumped out at me was that Michael mentions both techniques, the self-investigation and surrender. Y cuando vienen los tiempos fuertes, una emoción, un impacto muy fuerte, una ola de emoción muy fuerte, no sabe uno en ese momento, en la mente se producen y vienen a mí muchos pensamientos en una carrusel. But when a shock comes, a situation, a painful situation that you cannot handle comes at me, there are in my mind there are many thoughts like constantly one after the other. Yes. This is the nature of the mind. Es la naturaleza de la mente. Ok. Precisamente en esos momentos, cuando hay ese shock, quiero preguntarle a Michael si tiene algún consejo, y me refiero a la atmósfera que debemos de tener en el sadhana para poder tener todos los aparentes elementos posibles
o las facilidades para poder hacer alternadamente estas dos prácticas de rendición y de autoindagación. Si tiene algún consejo. Ajá, pero ¿Cómo lo a él, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos recomienda? ajá, en los momentos, ¿no? En los que ocurre eso, ¿no? Sí. Sí, en los que viene. Sí. Muchas gracias. He's asking if you have any advice as to how to face that situation in which all those thoughts come, and is there a sadhana to do? Is there? Well, this in every situation, all the thoughts are coming. What is the root of all thoughts? ¿Cuál es la raíz de cualquier pensamiento? Who is the one who is thinking all these thoughts? ¿Quién es el que está pensando todos esos pensamientos? Who is aware of all these thoughts? ¿Quién es consciente de todos esos pensamientos? It is me, the ego. Soy yo, el ego. So whatever thoughts may trouble us, Cualquier pensamiento que nos inoportune, we can always turn our attention back to ourselves, the one who is troubled by those thoughts. Siempre podemos volver nuestra atención hacia nosotros, hacia ese que se siente inoportunado por los pensamientos, molestado por los pensamientos. This is the most effective means to free ourselves from unwanted thoughts. Eso es el remedio más efectivo para librarse de pensamientos no queridos. Because the thoughts appear because we attend to them. Porque los pensamientos aparecen porque les damos atención. If we didn't attend to them, they wouldn't appear. Si no atendiéramos a ellos, si no les diéramos atención, no aparecerían. So by turning our attention back to ourselves, we are denying those thoughts our attention. Entonces, girando la atención hacia nosotros mismos, le estamos negando esa atención a los pensamientos. But sometimes the thoughts are stronger than our liking to turn within. Pero muchas veces los pensamientos son más fuertes de lo que nos gustaría, que es volver adentro. So we find it very difficult to turn our attention back to ourselves. Y encontramos que es muy difícil girar la atención hacia adentro. So at such times, it can be beneficial to adopt an attitude of surrender. Entonces, en tales momentos es beneficioso adoptar una actitud de rendición. Or even sometimes we can pray to Bhagavan. Incluso algunas veces podemos rezar a Bhagavan. Bhagavan, I'm not able to free myself from all these thoughts. Bhagavan, no soy capaz de liberarme de estos pensamientos. Please give me the love to surrender myself to you. Dame el amor para rendirme a mí mismo ante ti. And turn my attention within. Y volver mi atención adentro. So by praying thus, orando a él, Bhagavan doesn't help us just because we pray to him. Bhagavan no nos ayuda solo porque le oremos. Bhagavan knows what help we need. Bhagavan sabe qué ayuda necesitamos. And he's always giving us the help we need. Y siempre nos da la ayuda que necesitamos. But why prayer can be effective is by prayer we are aligning our will with his will. Pero la oración puede ser efectiva o el rezo porque nos alinea nuestra voluntad con la suya. That is, he doesn't want us being unhappy by dwelling on unwanted thoughts. Y es que él no nos quiere que seamos infelices habitando en pensamientos no queridos. So when we pray to him, asking him to free us from such thoughts, entonces cuando oramos y le pedimos que nos libere de tales pensamientos, we are attuning our will with his will. Estamos alineando o afinando nuestra voluntad con la suya. This is prayer is such prayers of the right type are the beginning of surrender. Tales oraciones, las oraciones de este tipo son el comienzo de la rendición. That is basically we are saying to Bhagavan, I'm not able to surrender myself to you, but I want to surrender myself to you. Lo que básicamente le estamos diciendo es que yo no puedo rendirme a ti, pero quiero rendirme a ti. And that cry from our heart
Y ese llanto de nuestro corazón, that is the beginning of our surrender. ese es el principio de nuestra rendición. So there's no one solution. The ultimate solution to everything is Entonces no hay ninguna última solución a nada más que volver la atención hacia adentro. the ultimate solution is only turning our attention back to ourselves. La solución última es volver la atención hacia dentro de uno mismo. But sometimes when we go after the cow with the green grass, Pero muchas veces cuando vamos tras la vaca con la hierba, it goes away from us, even though we offer it the nice grass. se escapa, huye de nosotros aunque le estemos viendo una hierba muy, muy buena. So we have to be patient. Así que tenemos que ser pacientes. Sooner or later, it will come back to us. Tarde o temprano volverá de nuevo a nosotros. So if we could always turn our attention within, Entonces, si pudiéramos volver la atención hacia adentro, there would be no problems. no había problemas. But because of the strength of our desires and attachments and our fears and all these other elements of our will, Pero debido a la fuerza de todos estos elementos de nuestra voluntad, como el deseo, los miedos, etc., we are not always able to turn our attention within. no siempre somos capaces de volver la atención adentro. So we have to try to surrender ourselves. We have to pray. We have to find some way of. We are following the path of jnana. That is the path of wisdom. We need to be very intelligent in the way we deal with the mind. Así que tenemos que rendirnos o orar o buscar la manera de rendirnos. Estamos siguiendo el camino de jnana. Sometimes the way to be free of unwanted thoughts in order to be free of unwanted thoughts, algunas veces para ser libres de pensamientos no deseados, no queridos, we have to suffer. Tenemos que sufrir. Because the more unwanted thoughts give us suffering, porque mientras más pensamientos no deseados nos den sufrimiento, the more we will have love to be free from them. Más amor tendremos para librarnos de ellos. And the more we have love to be free from them, the easier it will be for us to turn within. Y mientras más amor por deshacernos de ellos tengamos, más fácil será volvernos hacia adentro. Was this a helpful answer? ¿Ha sido una respuesta adecuada? Muchas gracias. Sí, nada más tengo una pequeña duda. Al hacer oración a Bhagavan, pareciera como si hay una diferenciación. Es decir, estoy solicitando a Bhagavan y parece que fuéramos dos. Only one small doubt. Yes. When we pray to Bhagavan, it's as if we were two, as if we were asking something to Bhagavan as other. Yes, that's inevitable with prayer. But what es inevitable con la oración. We are not, the Bhagavan we are praying to is not God in heaven somewhere. He is always shining in our heart as I. El Bhagavan al que estamos orando no es un Dios situado en lo alto, sino está brillando constantemente en nuestro corazón. We are addressing our prayer to our own innermost self. Estamos dirigiendo nuestro rezo a nuestro ser más íntimo, más interno, íntimo. Queda totalmente claro. Muchísimas gracias. Very clear. Thank you. Bueno, ahora teníamos un comentario. We have a commentary in the chat. Comentario en el chat de Eduardo. No sé si él quiere intervenir con relación a lo que ha dicho aquí. I don't know if Eduardo wants to ask you one thing. Se acabó la batería en este momento. Gasta mucha. En mi mente yo tenía esta pregunta. Ok, manda que puedo traducir, ¿sí? No parece que esté en este momento. Ah, sí. ¿Eduardo? No. Sí. Está todo contestado, está bien, está bárbaro. Vale. Gracias. It has been all answered. It's okay.
Okay. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta? Is there any other question? Jorge. Jorge. Adelante, Jorge. Vamos a ver. Perdona, Jorge, un momentito, porque no sé por qué no te escuchamos. Aquí, reiniciar audio. Ahora. ¿Sí? No te escuchamos. No sé quién es Jorge. su micro, entonces. Puede ser su micro. Puede ser tu micrófono, que a lo mejor no lo tienes activado, porque no te escuchamos. Ahora lo has silenciado. Tienes que darle al botón de audio y ver si... A ver qué problema hay. Si quieres escribirla en el chat mientras otra persona interviene, ¿vale? Bien. ¿Alguien más? Mientras Jorge nos pone su pregunta por el chat, haremos una prueba antes del próximo encuentro. Perdón. ¿Puedo ser? Me arrepentí un poco, perdón. A mí me pasa que se me repiten las mismas imágenes desde hace mucho tiempo. ¿Qué se puede hacer? Lo doy por contestado en el sentido de continuar. Me imagino que la respuesta es, pues, continúa. Pero bueno, realmente es algo que me conflictúa bastante muchas veces. Y yo básicamente le rezo a Bhagavan, hago todo lo que él dice, ¿no? Pues no sé qué me puedes decir. Una pregunta, Edu, cuando dices imágenes, ¿a qué te refieres? Pensamientos, conflicto con las mismas personas que se repiten. Okay. What Ed is asking is that after a certain time of practice, the same thoughts, the same situations keeps repeating, and conflicts, and it doesn't seem to be a change. He guesses that the answer is keep on and go on, and that's it. But hace más de un año, por ejemplo, hace más de un año que estamos en este grupo y se me repiten particularmente las mismas. It's been more than a year in this group already, and it's exactly the same things, the same situations that repeat. I have been practicing this for 40 years. Yo llevo practicando 40 años. Still the same desires and attachments in different forms. It slightly changes as time goes on, but todavía los mismos deseos y apegos, ligeramente diferentes, pero se siguen repitiendo. We have to live with this same ego and all its desires and attachments till we get rid of it. Tenemos que vivir con el mismo ego y todos sus deseos y apegos. So to follow this path, we need to have great patience. Para seguir este camino necesitamos tener gran paciencia. Often it seems that we are struggling but getting nowhere. Muchas veces parece que estamos luchando para no llegar a ninguna parte. But Bhagavan has said every little effort we make to turn within, pero Bhagavan dice que cualquier pequeño esfuerzo que hagamos para volver hacia adentro will not go in vain. No será en vano. Every time we try to turn within, we are taking one step closer to our final goal. Cada vez que nos volvemos hacia adentro, estamos dando un pequeño paso para nuestro objetivo. And we cannot judge our own spiritual progress. Y también nosotros no podemos juzgar nuestro propio progreso espiritual. In fact, Sadhuam gave a very nice analogy. Sadhuam dio una analogía muy buena. As we progress in the spiritual path, a medida que progresamos en el camino espiritual, we will seem to be getting even worse. Parecerá que incluso vamos a peor. This is because the impurities in our mind, all our desires and attachments, esto es porque la impureza de nuestra mente, apegos y deseos,
which are not clear to us when our mind is impure, que no nos son claras cuando la mente es impura, they will become more clear to us as our mind becomes more pure. nos serán más claras a medida que la mente sea más pura. Really bad people don't feel they're bad. La gente que es realmente mala no se siente tan mala. When we become aware of our own defects, Cuando nos hacemos conscientes de nuestros propios defectos, we are closer to getting rid of them. estamos acercándonos a librarnos de ellos. The analogy that Sadhuam gave is the moon. La analogía que dio Sadhuam es la luna. If you, in a crescent moon, you can't see any craters. En la luna creciente no puedes ver ningún cráter. When the moon is waxing, by the time it is half moon, you can begin to see the craters. Pero poco a poco, a medida que la luz se va disminuyendo, puedes empezar a ver los cráteres. But even in a half moon, you can't see the craters very clearly. Pero incluso en una luna media luna no puedes ver los cráteres muy definidamente. But when you have a full moon, Pero cuando tienes una luna llena, then you see the craters very clearly. entonces ves los cráteres muy claros. So, likewise, when our mind is impure, De la misma manera, cuando nuestra mente es impura, we're not really aware of all our desires and attachments and all the bad qualities in our mind. no somos realmente conscientes de las cualidades malas de nuestra mente, de apegos y deseos. But as our mind becomes purer and purer, Pero a medida que se hace pura, cada vez más pura, even the smallest impurity incluso la menor impureza will seem to us very big. nos parecerá muy grande. So instead of feeling we're progressing, we just become more and more aware of how far away we are. Entonces, en lugar de parecer que progresamos, nos haremos conscientes de lo lejos que estamos. But by becoming more aware of how imperfect we are, Pero haciéndonos conscientes de lo imperfectos que somos, we are getting closer to our goal of surrendering ourselves completely. nos estamos acercando a nuestro objetivo de rendirnos totalmente. Does that help at all? ¿Ha ayudado de alguna manera eso? No sé si nos escucha Edu. Sí, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Michael y Carlos. Gracias. Yes, of course. Thank you very much, Michael. Yeah. Bueno, quedan unos 10 minutos más o menos. Creo que Juan Jesús, ¿no? Habías levantado la mano, ¿verdad? Hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha, Juan. No, hola, ¿qué tal? Quería preguntar una cosa un poco paradójico. El deseo de abandonar el deseo es un deseo en sí mismo, ¿no? I wanted to ask something that looks a little paradoxical to me, which is the desire to get rid of desires is in of itself a desire. Yes. Bhagavan used to say, if you get a thorn in your foot, Bhagavan suele decir que si tienes una thorn, si tenías una espina en tu pie, you use another thorn to get the first thorn out. decía que usas una segunda espina para quitarte la otra. So in order to get rid of desire, entonces para librarte de deseos, we need to have the desire to be desireless. Tenemos que tener el deseo de ser sin deseo, de no tener deseo. That desire to be desireless should turn our attention within. Pero ese deseo de no tener deseo debería girar la atención hacia adentro. Because we cannot get rid of desire so long as our mind is going outwards. Porque no nos podemos librar de los deseos mientras nuestra mente esté yendo hacia afuera. So the way to get rid of desire is to turn within. Entonces la manera de librarnos de los deseos es ir hacia adentro. So we should direct our desire to be desireless. Entonces deberíamos dirigir nuestro deseo de no tener deseos
we should direct it in the right direction, en la correcta dirección, which is to turn within. que es volver, girar hacia adentro. Muy bien, gracias. Very well, thank you. Tenemos la pregunta de Jorge en el chat, que no lo habíamos olvidado, donde nos dice: Michael, qué alegría que estés con nosotros compartiendo las enseñanzas de Bhagavan. Michael, it's a total joy that you are here with us sharing the Bhagavan's teachings. Mi pregunta es, ¿el ego nace de una conciencia errónea? The ego is born out of an erroneous consciousness. Yes. ¿De dónde viene esa conciencia errónea? ¿Por qué y para qué? Where does that erroneous consciousness come from? Why and what for? When anyone asked any question like that to Bhagavan, cuando alguien hacía una pregunta de esa a Bhagavan, he would say, asking why or how is a wrong question. Él decía que preguntar por qué o cómo es la pregunta errónea. It is like asking, how was the son of the barren woman born? Sorry, say that again. How was the son of the barren woman born? Es como preguntar. Barren woman. A barren woman means a woman with no children. Estéril. Ajá. Eso es como preguntar cómo nació el hijo de una mujer estéril. So, how was he born? Why was he born? ¿Cómo nació? ¿Por qué nació? There's no such thing. There's no such thing as the son of a barren woman. No hay tal cosa como el hijo de una mujer estéril. So also there's no such thing as this ego. Entonces no hay tal cosa tampoco como este ego. There seems to be an ego when we are aware of things other than ourselves. Parece haber un ego mientras somos conscientes de cosas que son diferentes de nosotros mismos. But when we turn our attention back to ourselves to find this ego, pero cuando la volvemos la atención para buscar este ego, it takes flight. It disappears. Desaparece. Because it's not real. Porque no es real. So it's trying to kill the ego is like trying to kill. If you see a rope and mistake it to be a snake. Intentar matar el ego es como si ves una soga y la confundes con una serpiente. That snake is a misperception of the rope. Esa serpiente es una percepción errónea de la soga. So how to get rid of that wrong perception? Entonces, ¿cómo librarte de esa percepción errónea? By looking at it very carefully, we see that it's only a rope. Mirándola de cerca y viendo que es una soga. So there never was a snake there. Entonces nunca hubo una serpiente ahí. So then to ask, how did that snake appear? Entonces decir cómo apareció esa serpiente. Because there never was a snake. Porque nunca hubo una serpiente. So Bhagavan said, what we need to ask is not how this ego has come into existence or why it has come into existence, but does it actually exist? Entonces Bhagavan lo que decía es que no necesitamos preguntar por qué este ego existe o cómo este ego existe, sino ¿existe? Sí. Yeah. Jorge says that it's very clear. Thank you very much. En caso, cualquier pregunta que tengáis que no quedara clara hoy, in case there is some question and answer today, podéis volverla a traer el domingo próximo. You can bring it back the next Sunday. O incluso en el grupo, si lo consideráis. Or also in the group, if you want it. ¿Vale? Bien, hay una pregunta, un comentario de Juan Jesús. Juan Jesús, adelante. Sí, bueno, a colación de esta última respuesta de Michael, preguntaba si el ego se puede considerar como un mecanismo didáctico de la propia conciencia para conocernos a nosotros mismos, viéndolo de una forma positiva, digamos. Okay, so he's asking if the ego can be considered like
a tool for or a way to get the self-knowledge, the authentic self-knowledge, if it can be seen in a positive way. Like this. Well, the reason the ego is what obscures. We are always self-aware. El ego es lo que oscurece. Siempre somos conscientes. We're always self-aware, but we're now aware of ourselves as if we were a person. Pero conscientes de nosotros como si fuéramos personas. So this erroneous awareness, I am this person. Entonces, esta conciencia errónea, soy esta persona. That is the ego. Ese es el ego. So but how to get rid of this ego? The ego, the problem of ego is only for ego. Entonces, ¿cómo librarse de este ego? El problema del ego es solo para el ego. Our real nature is not aware of any ego. Nuestra naturaleza real no es consciente de ningún ego. So the ego is the problem. Entonces, el ego es el problema. And also the one who has the problem. Y también ese que tiene el problema. So the ego is a problem for itself. Entonces, el ego es un problema para sí mismo. So the ego has to get rid of itself. Entonces, el ego tiene que librarse de sí mismo. In order to get rid of itself, it needs to investigate itself. Para librarse de sí mismo necesita autoinvestigarse. When it investigates itself, it will see what it actually is. Cuando se investiga, verá lo que realmente es. And then it will see there never was any ego. Y luego verá que nunca hubo ningún ego. So it's like the snake misperceives the rope as a snake, and it has to investigate itself in order to see that it was always a rope and was never a snake. Es como la serpiente que era percibida erróneamente, que tiene que investigarse a sí misma para ver que nunca hubo una serpiente en realidad. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a todos. Thank you, Michael.